وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال المؤلف رحمه الله: خطورة الغيبة وأثرها. موما فود دانشير لنيا من كان سلام يارو كن كوبايارو أني موما فوي ولا نومن تولا مولوما أي أتيان دي داكم من تولاي من يرو مني علي من سبدي afana karamo na Sheikh Saimindi wole ka sebeli ke mo mafoka aka wala sebeli ole taneti ka obla kono ale ma tagure faro o ko sako li fadilati Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin rahimahullah. أيها المسلمون السلام إن أمر الغيبة mo mafokonya amrun adim kubala الإسلام yaro wa khatarun koddan sirinin da jasim men kabu jasim ay kabir koddan sirinin da men kabu inna kalma kuma kan kirin takuduha ile kuma kan men fola mo ma fodo fi akhika ibadi mala do to ibuhu biha ye kuma fola ko fe ka libola kuma kan kirin wo law muzjat hal ne wo milanzira bima il bahar ka koji milanze ni wo kera la atharati bi ara noto koji mari koji ko bola ino danya kele men fo islam nyon ko jumando ni kamilanse koji la adia ko bola fattaqullaha isra alanya ayuhal muslimuna islamalu faqad jaa fil hadith abrana hadithro anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala lakila marrat mana bi qaumin modolla lahum azfarun suriye alula sorin ka bo akajan min nuhas ay sorin adani alabulu danyando yakmisuna biha wujuhahum ayya la sorin wo kala kay nyakorola ma wasan wasudurahum kay disima wasan faqal kala ko ya jibril man haula jonne jedama wasalamil di qal jibril ko haula alladhina niyemoydedi yaakuluna luhum an-nasi miyemolu sugudamna ويقعون يولاقوا بكادون في أرادهم ويدوسيرو سوكا يدوسي تيالو كو واللي براكي على بلو بيكا نيسورن كايلانا دانياندي أيا يرما وسام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلا من ينيالا عن الغيبة من توكو موما فوق فقال كلاكو الغيبة موما فوق ذكرك أخاك ikaki badima to labo bima ka to fo fena yakrahu memandanye atafe ye feme fo ikawfo qalu wal ya rasul allah lakila araita anna loni in kana fi akhi ma aqul nye feme fola nakram badima sonidu nemme fola ni tinye karado mawiyalala qal kelako in kana fihi ma taqul yemen fola na sonde fakad tabtahu ibrahima fo moma fok ngobra alaykum pise atafe moya me munna ikafo wa in lam yakun fihi ma taqul yemmen fola no maka soniro fakari buhtahu ibrawiya julala buhtani ibrawiya juta kalala wiya jutildo kiamalun sini wini flanko boli fankilin wa qala allah ta'ala lakum wala yaktabu ba'dukum ba'da kaydo kana do ma fo ayuhibbu ahadukum yala dum aydoro kelenye an yakula lahma akhihi maitan abadima sodama abadima sani yo buso ko sodam fakarehtumu ruman dalunyew mbay mo ma fobruka wattaqullaha isla alanya wa karja fil athar ana la tarra anna salafuluma anna al insana mo idha iqtaba nakamu ma foke yu'adhabu yawm al qiyamah alijan kata alikiaman lunsini abrajan kata fatukaddim lahu jifatu akhi ana badima mafo aidina kuma ina le usudi ajufani kana lafila akoro yukallafu walidiagoya an yakulaha kwa ya sudum wa yuqalu arfama kulluhum mayitan adumun as-sulama kama akaltahu hayya kuma ikanyina madumu nyamaka eno anyina mama fo alaikum ibrahim as-sufana di wallahi koroki adam وليعلم هذا المسكين مسكينا ميمو ما فولا نالو أن من تتبع عورة أخي مو يبالي ما لبو نكا نيانيني سيدو بلا غيرو تتبع الله عورته على فنالي لبو نيانيني كبلا غيرو إني يبالي ما كنو إذا نيان كالا دي كنو إذا
ومن تتبع الله أورتا نلك بلا مومو اللي بكوكا على بولا برو أتيتوي فضحه على دي لامالويا ولو في جو في بيتي علي دون نمبراك إلا بون كونو كفوكي بون علي يقودو كا يتبولا دي كنما على رابلا كنما توفوكي لامالويا بايبري بارمس لامالويا وليعلم عيالو أن من تسلط على نصر عيوب الناس mo fɛn ni do sura moolu leburo jense ma fɛn tel ma son fo ma fo ka moy lebu la gbero watatabu awrat anin kay bila moolu lebu ko son ko nyanyini sallallahu alayhi man ala fanadi modo suma yansuru uyuba meni leburo jense molte wayatattabi awrata meni bila lebu ko wa hada alqa'il alladhi yansuru uyuba an-nas falla meni na moolu lebu do jense na kuma kana لو فتش عن نفسه نكايد فروي يري لا وجد نفسه إلو يرسرو أكثر الناس ويوبا إلي لبوكا سيام ولا كولي دو فلامنتار تماري دو فلامنتارو او سون نوكلني إنكي يري فروي يري سوما فلتو فندكو فبندراي دو كو ولو تصفحت أمور الناس لن تلقى من هذا الكمال واكتفى وبندراي دو أدام دين يفيمني ni karogbe ikura lisita ka akorse damina ha ite mo soro men dafani ibro bo sakoto kan sen o sakola ko ni idi usbani ibra bo kar saka it walau tasafahta umuran nas ni kam wayla ko feye kilin mafla damina lan talqa man ite be mode hazal kamal menno dafa waqtafa ka dafa che ki tasoro fi tasoro idi le bu soro bela ele braka do itanya nyinni wo kaso ila lisi fani koy akoni mentreka misikina mentreka ire mafle atunda ye defo male la okasia katme molu ta defo kan tayib aksar nas ara rasura kasia molu uyuban libula wakadhalika julasauhu aisira mi dafa odi soka mo mafoke nu ya dia donaro ya mi mafora do be falen sonjula إذا لم ينهوه نوما بين أن فعل كبالا موما فوما صروا شركاء له في الإثم أنو بريكانيا موما فوجل منو أيها المسكين إلى مسكينة أما تخشى كسلام أن يفضحك الله كلكن لما ليا في الدنيا قبل فضيحة الآخرة سنكي من لما لياتي أيها المسلمون السلام إن غيبة إخوانكم أي بدمال مفو لا هي حداء أعمالكم صالحة إليهم إبرما مفو يموني كلا بارجمان تاكاداما باكي أما بارجمان وطوكلا قروقا يا حكيتارو أيلا بلا بسلفنا سلين إبرو مو مفوك عليكم إبلا سلفنا برايداما إباني سنغارو لا سنغارو باندلي مو مفوك عليكم إبلا سن برايداما با وطوكلا لك مو مفو صرح أبراك إهداود يلا بارجمان كان كاتا كدي موما يمومن مفولا فإنهم إذا لم ينتصروا في الدنيا نما يتسروا الدنيا كنو أو يحللوكم وبين أيها فايمة إنه ما فعل تسرى وبين يوانينا في أيها فما أيها فايمة نوتروا أخذوا يوم القيامة أيدي من القيامة لو من أعمالكم صالحة كبايلا بارنجمان رأيدا يتاتارو فإن كنيات نيلا أعمالكم نيلا بارنجمان بنا فما صر صالحة أخذ من أعمالهم السيئة ino momi mafaula bara judi ta faturihata alaykum urina kana kay mo mafala luka thumma turihtum ko aidi takaluke fi nar tar fattaqullaha isra alanya wa idha kuntum sadiqin nakratun yatiri fi ikhlasikum qalub bani wa nusukum kay kono bani ila lalido fasluhu yuba ikhwanikum ay badama ila libu aydi se oro bena ko alla li namakani mafolidi ولا تسيئوها أي كان جنسين موين يونته ولا تسخروا بهم ألو كاننا ألان كان مايا أي لان كان مايا مولوته وإذا رأيت من أخيك ما نكا فين يبادي مالا يكده في من دي كالي بودا لكله يكده في يعيب في إكا جودو يالا من كالي بودي فيذهب إليه يواسر كنما وانصحه يوالا لي بينك وبينه إلي ناته إكنا موغريا كموغرينا لتكون سيلة كورو من الناصحين كونو دي دوري لا من الفاضحين كنا كمولا ملو يا دي ومن أشد إثم الغيبة ما فضل من جل من كابون
bil aqarib kay sinji masrunu ma fo ene mi yelu kala no ma ku ma fo woro o sinji ma fo juru mun kabo lima lahum min haqqin azim hakke ba me ye sinji masrunu nye nika wulu ma fo me sina muso nye ine me dunya rotela me karsanya ine me dunya rotela me faden kenye o mo ma fo juru mun kabo wa tusabbibu qati'atu rahim arike sababu di kasinji tiga ini nyonte naka loko karsa juma foranko nko adana Allah wa iyyakum min dhalika alamma be kisila sinji tema wala kari ubtiliya ba'du nas mo dolu yire baralla ya rabbi ala bolo bi ghibati sinifain mo gurgu fil armadi ro to te bola udafi aya yire jadira ko mo ma folaite me wati be to yalda min al umma homa wofila wulatul umur nyamolu to ya ida kuri nyamo son wodi manyi ne o makiyama ko ne def na bramen ke di manyi ne o madi nyamo no train bilala ya ni kona krite donc ya ko gouvernement fende uda ka train o sunya kawa wono train so kala do jamana ko no nyama ka wodi manyi ne o ma esile kona kri nyanga ifana manyi ne atoma nyamolu son fole kuda kene ko me basita lu son fola oro ko ni yedo o kala lu yedo o kalu nye ekelen ila sura sali ni fenro ala maila telina ne ko mo bero bere mo sujmani mo men fadima mo beri men wale dona nyemo kan ko afaye mo ye men fole ko ne to fola isonde ni mani buluka tebe aya fayma umi aido kasola ko le kan nyemo beri men nay tura do folati ante men kan sahaba ke ka fa radiyallahu an ko albasiya la nyemo lu fe tere dongo aidi se walla ka kamere fayi ay barabo aidi kuma di ufay ko tabina ko fo sabalu sabay ko nafiya lewdi kanun teledo sabalu na tiende bolo nya fo nyele ma ibra ji abia sona te de bosinye ebre ko do bobra ke da fe juma be fo ko ite menkela ko nafiya lewdi dongo mol bra yarabi mansalu ma fola wal ulama dina kunna silal fana lon ke balu ke wule kan kudei admamilu krankelalu kram kewulle kan o meira falati wa kalati ba wala kubra ro fe ya moluma aledi silas ro sali fasadi ala fe ka tielin ke woro safe adi shokala ba do funa sonyini woro lon ke balu miri dina ko kunna anim mansalu o mafote molu nyina fenveni toy hay so kanu molu brake fan ay mo flaw to yadda yusallituna alisnatahum ayay nendo sula wuluma fil majalisi ay sidiaru do jamala de dia ay wato munekala ala ulama kalon gaba ay to la boy wala duat da wala badu wule wato do busilai wala ulatul umur ko kuna sila lu ka wulu do busi fa inna ghibatul ulama lan kaba mafo ashaddu ithman wa kagbelen julumuna wa akbahu o keju akibatan qolabana لأن الناس بامولو إذا اكتبوا العلماء نارو كالون كبالو ما فو مولو نينا قل قدر العلماء أريدو بولون كباي تيترلا مريمن ترايلا وريدو بولا جانيو يلاتي جا وتتي وبراكي على كو فياتول أمرو بالمعروف ونهي عن المنكر فياتول مولو مولو وريدو بالو تيترلا في عيون الناس مولو نياكرو وبالتالي كالاو كان يكل ميزان ما يقولون من شريعة الله لن كبالو يفين فلا ورنتم على الله الشريعة وتبوا تلاوكو مولو ما باقي أرافلا كلمة من كرسا قايدة أكلاتي هل مو إبليسي على كتباك روكاكا تنيا فوكاكا على كام فو أتبلي على تبوا تلاوكو من فما فمن نور أتبوا تلا طيب من شريعة الله وهنيد يرلا يكل العمل بالشريعة بارا دويا على ما كان على الشريعة با من عفو مولو كنكم ايتيلو ما من باكي مويلا نمرك على برا بابا كدويدا بارا بناء على هذه الغيبة كسبب كمو مفهوم كلي فيكون في ذلك اضعاف لدين الله اريكه مو مفودنا كسبب دي كالا ديننا فبلويا في نفوس الناس العامة كن فينو نيرو والذين يكتبون ولاة الأمور مومي من صلوا فلا يسعون للمجتمع أي people لترولا أي جماعة لترولا أي تمن صلوا ترولا
لأنهم إذا اكتبوا ولاة الأمور نيكا منصلوا مفو قل قدرهم منصلوا تتردي دويا مولونينا وحيبتهم مريم يلا وري دويا في نفوس العامة ورين دويا كنفين جماعة كرو نو كراورو وتمردوا عليهم ويد كانوا بلا كمرونتي منصلوما أبراهيم فانتو amuro tegala ila na hayo tegala moydi kano bale aluma kamurunti moluma falam yansaw li awamirihim ay titruma lo mansay la yamari loko wala yukhlisu bil amal ay tabara fana karsan tun wal hifad al amn ki jantos al secret bansano ay to kentum security ay janto rontum amunutay fahinaydi rontum tahullu al fawda fawda di wo ko jigi fil mujtama jamaro adina kay program te entu abra ke ko mem wota luguna asallallahu ni ala dalla an yaj'alana anke hudata mo kanalaydi muhtadina milu re kanani salihina mo biraydi muslihina mi ko benna ya al khilafat zawjiyya bon korola leni chenni musula fonyonko ay lumala bele ay bembaliya lumala bembaliya la shakka sigate anna al-usra famille hiya nawat al-mujtama nika amen ko muwatinin jamana denu afen kolo yemoni na fereni famille le kolo mele turuto na iboto ka ke yirisendi o kolo yemuni famille kelengeli ni kolo wule turuda ko nyuma be na ko nyuma ida ye so brabe ni so do be na ida ye jamana brabe men ferento wudi kolo men ferento wudi no ma feren ko nyuma do o ferena fen woni mala do hali don tabra feren brana lantu atisi be na ko donc jamaa aye feren fen mendi a kolo le ye famille fa innal mujtama kalo jamaa يتكون على دانتو من عدد من الأسر فمي سيما مركا نيونكا فتو لما كو كارتي وبراسيا عرفو ما كو سو براسيا ودكي جماناري فبمقدار صلاح الأسر فمي لا نياجاتي فمي نياجاتي واستقامة يعني فمي لا تلين سلاكا يسلح المجتمع وليك لا سبب دي جماعة بيدي لدان بإذن الله ولكن من للأسف نلفنبا بسمك سبا هناك أسر فميلين يحدث فيها خلافات زوجية واتي بلوتي نيكت بندو واتي بالي مسو سيبرا جانفا وكون بيو بني ودلو فنانين بنين تيوما لبرانا اللبا أبرانا كماركا ميدان اللي ماركا دونغو إرنا ينتو مسو منا دين للوتي كان ودوما أبراكوري خلافة زوجية ومن أسبابها ما يلي كم من لا لوب ولا يراتين كاتب ولا يدل ما سبب دولين أولا سبب فلو عدم الالتزام بالآداب الإسلامية فمية بلوك الانت إسلامية جولا نسلامية جو يري لوما دين لوكاي تاسلالو muso kan ka luti bonya nyanka ko long luti kan ka wahake di nyamanka ko long nislamaya jo yeluma ila ya halin fonyon ko kara yunoma fakar warada hadithuna ran nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kilaku innal insana mo idha dakhala baytahu na borasoko na naradu ala luma faqala duntoko bismillah قال الشيطان لأواني شيطان رفع آدم مولما لا مبيت لكم أي بولو مما يان سيديات أي بولو ينبيدي بسم الله إبرافو فإذا كلانا نراور الله سمان ديراما أكادومنين كتو فقال أكو بسم الله قال الشيطان لأواني شيطان رفع آدم مولما لا مبيت لكم سيرات أي بولو ما ينبي ولا عشاور لا تيبولو وإذا دخلكم النلوتي دون اللوما فلم يقل بسم الله دون ما فوق بسم الله قال الشيطان رفع لأواني عدم مولما أي أدنما أدركتم لما بيتا أي برا سيروس ربي أي سيلوما يا وإذا كلناك دومنك ولم يقل بسم الله ما فوق بسم الله قال الشيطان رفع لما أدركتم لما بيتا أي برا سيروس رو ولا عصا أي برا ولا عصر أي تو ينساني كنا بوته
luti men ayar na muso kenyono ay nyong basi ha ay den kenyono do ye bawu ye wodon dia kata ha kene bawu mana ay sawbe ke lumantu urala ay bulu ya fe an kay ye kana matu fo soma wa kam min insan armaden kasay luti kasay yadkhulu bayta waridu ala luma wala yadhkuru isma Allah ta'ala ko fola o alama ala ko fo ala silene to luma thumma yara zallata basita ari tenene fitini adeno ko ni do ke kele do ko ire tun tewdi amso no ko do ke kele do ko tewdi mais shaytan la burugu ye luma wi wata do na le ro rontu ko ni fitini tenene fitini man kele famille do bole ko rawdi op wo wiyela ni na le du sawdi pa shaytan ko kisi men da fede ma jibra adena mra jida bo rono tel ma ya nama kuma o to kala fitina ni to hatta taqumul qiyamah ad tenene fitini min zawjati amso boro ke kele do ko te fi amirin kodoro min umuri dunya ka bo dunya te ko ira do dinna ko te fayastadul ghadab bi luti la dimini na bunya ole kro fayansa dinina an yastaida billahi ka fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma rubama ada dhalik adaranya kon fitini menti ali kro urite wodi wala ba ila talaqi zawjati wodi la ba muso furu sama shaytana la burugo luma ale bra dabla ko ni fitini ada to mankanka kuma woro muso rale fana jebe la shaytana no men doda e ikan ne le mabri bay bulu fenta yawa o do woto labanna furusa mantu talaq la rajata fihi walla ba muso bilama thumma idha hada anhu al-ghadab bimbra masmantu kabama wasakana brama fa idha bihi yasal anyin yallantu an makraji min al-aqlal anno kani men kayre kan adi se bolado dintu ale dimba to bra foko atako dongo molu signori bra bo watira mo kana kuma fe abra la ban come fato o dimbra ma fantu telebra ba obe kene bra bo seytana la gurgu bra wale hakli brasi ale da gubra ye ko sene limite na to mankan ko mari kedin tun sa ni men ko di se bana ada bodi anyini keni men kala ire ka leti wadaha la nafsi ka keni men ka ire ka mba molu braket donna luma ay te bismillah fola be braket dumun kala ay te bismillah fola famille la tegbele ya sababu do yudi ba shaytan te bola luma hari ko fitini beedo juru aflana atadakhul mob doyru way sendo fi soni zawjayn chani musula quro min kibala akharina mo boda do lubansa wori sigala si nyoni o mo do ke luma yi ale sendo kelero ole wala kala avancela min muso le sen na de ki la kan o bi adem su charity men munela do da fana dina ko akele ne ko anya fay ida ye wori la tarafuka sultan barakanga ya abrate ikan ifola ibure ya nya fo robe men folo bra nya fo asiamanda ye lalaw le kan men bra nya fo to tale tinyedi men na ta nya fola ko fentu e de bua iran tun sa ila kuma ibrado na ibrado fara ko ibrado wara ko afa fe ma ko amo mena jotolo toy mo bara do yana kini semlaro wa kam hiya tilka shakawa dama kasi kasia irwa soro kafo ka mo bara le ni semlaro tumra to iflama take keledi wa tadammur dibi nyonkoro ka kumu nyonkoro le tadammur wa kasia min usar zawjayn tani muso ay fila bela famille famille so famille fila odina kumu nyonkoro aw min ahadin mubin ay doro kele التي تتدخل في قسمات زوجين فمي من لا سيمبلا لا كنا مسولا كليروس يرينا يارينا لا بانكوري ناس رابراتي كبرا موي لالاكان مسوبرا موي لالاكان وكلتنا لا سمالا وبين ابراتي كوتا دمسوبرا ميم نيافو اتفرا تشماكو ايدي دونغو برا فين فو او تنيادي ني دمسوبرا موي لالاكان ina soro adina laban adike dandanyata la فليعلم الجميع فين سندنا كلا دورو بيالون أن كل الأسرتين فمي فلامنو فدولا نيوماني وربما لا يقبل منهم أي تدخل حتى أدرك لا دوتي سون نال لا قول لا كم وبريا سيملارو هكذا سافما لو قائل بحق هل نمودون نتوكنا تنيا فارو دو أبو نو كي سيمبارو أي دو ولا سيملا دو يتارو مباي سيمبارو تارو doyo teson fe yisemla alla kelero iya de bana baita de bana teson mai kantre ko ke dim so na chetero e kantre ko ke din ke ni biram so tero
do man kan kila do kan yutabar tarafu bil khilaf min qibal akhar mo fen na to isimbila la kelero o jatti to do bolo kafo wo ye kele kan wo ulani do luka kelero fen na to kan isimbila ro abra dia menna hali na so joyo bolo do men na jatti kwa kila o kan bon asababu dole ni adam fahim tabi'atul mar'a muso kenya lombaliya che bolo surtout muso ta sankura wonna la kele siamadi me man kan ka kele kalon muso kenya leni kuma do ya do fo hali na masa kono bara do ye adi wo ke ko kala wuli me ma mala wuli o ma ro muso kenya lombaliya faqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam kelako innal mar'ata muso khuliqat muso danne min dhilai ka bo ko brasa kululo wa inna awaja ma fi dhilai alahu ko brasa kulu men duna beri wala sanfetari fa in istata'ta istamta'ta biha nisra dia bala musola ka tubulo ala ewaja ala duo kan idi adi tubulo wa in dhahabta tuqimaha ni wara ku bidra musola tilin cece kasartaha ila do kadi wa kasruha musoro kadi mun talaqu haula bilari wa qala aidan kalako la yafruqu mu'mina mu'minin ce kanan na dusuma kasa kan nila fi mu'min muso koroka afurusala wara in karha minha khuluqan na jodo na ragoya nye radiya minha biya karidi jogore ye irisi dinyo la mem ina surata ile hakedi kuna ina ma berebela ani bade yedo na ni uye bola ila kodo maswala ko brate ka ti sintu ari bori ko abramol be ko ka ti uju ya la me itoro ko do la dani ko bre do la dani awo nyaka tayib ni ajodo berinye ina so jogora la fanadi dion mema wala yabdu minha khulqan atajo la benye musula koro illa waradiya bi khulqi akar hasan hajo ni mangore ya la fanameni la dion ibra kenyanya ka kuma afam kala ko la ya khulu kitabu min faida kitabu bra tinyanya ka ido faida do sura kono muzo fana yiti ala juma mra se nyanya kan tono do fana yala ibra le bila lumina ka do gore ta irina yo te kala otila bere ni mentrale la kura udi ko ale lo de gbaila ko sona toy aina fa tabi'atul mar'a muso kenya dhaifa tatahammul atesla ko korobake afebulu yana tesla kokoro tataathar bima hawlaha fenfena muso to fe obe arno to lama a wo koro yemonni ani sinyo muso men se memra ide ka adenyori amangan ka men ke le brado so mai koro daifa ro ke koro ayre bonin luma be se wani wala tilena ye kuma do ibla la to ra ko se na watina ari ko se kandi mai koro hakaga evra bra kan kumbe koro bi kuwa ko se nini ko ra ke ne mo bere di ayo le makure tayib fenfena to fe ba no to la masari'an duna tathabbut alete mirla ka ko do sabati baka yalla menkela bulu kum men yede ko somba yalla no afo ba ma fo mi akenin timba ato kala to atab musulum raka chedra kila le bi hamas kurase be ka jama ma ira fo kadi ko fendun sala bra di misa na brake jira kidi kala o kala fankale da fawruga maere siamano taksuru inda hasukuk sika hasia yala musuro muna yebola suro son muna yewalati muna yakelati anyina ke furuko do wodo la obedi na de ka fasari furuko la ko nama fasari dola wati ba asigaleni wati ba asigana chema tayib wal ghayra kilaya fana yaro watansa adabul usrat al zawjiyya kani musula dunya rote nyoya wati siama ale nyina nauro anye dunya rote andile nyoma le nyon sutra ko sale nyina nauro al mabniya men loni ala layni lijani bayno ya nyonye watasamu be ya fanyoma wati dolo ale de avocate ya fala kero akero wati dolo irina ye no ya tale bulura toyi akodo no rabe kasratu talabat al maliya muso tero siso ka kedo ganen dépenser ko ro wona la tebula ya de wati dolo ba wa fakiru shay la yuti fente mo bulo tewdi abra susu ye mo nyonu bulo wuce no soro nyanya ka molo ko su dima ni wo kera abra kero ganen tebula ya dina ka nanfulo la fenyin ke fe fauka lazim
men me ya hakke sanfe lazim iri sumandama pro ni faria botaka iri faria bo nyini ka dama me ka fenyini fe me kamaliyatu dai adise dunya rote la men teklini aw tikrar ziyarat akuna sini ka to tele nabara bi ko ka to bola nafe sini ko diabo ya kumari boro foli tankan semba mewri ko ibrahim so wati kelengele wato iche di be mama awanta don bara sina wato aburun ke bara sinin ke ko wato yi ale teyela luma wonna la tebele yadi ibrahim kuma ikoro adina abramo ibla nyona aro ke duna muraatil maslaha na maslaha wali do ba la tono ya roba to maflela au dhuruf atesi farifana maflela toy qamsa luruna أحيانا واتدو يكون الخطأ من جهة الرجل إروا سرطة من لما خطأو يتفهم فيه وناتو بلا منو لا يبالي بالحقوق كادو ليو ماكو سيتا هكلا نايبرا مسوفروك أبلاي هلا براديا نيالي ودابو كامو نيون دوبرا أكلا كل لما نيانيا كاتشاني مسولو على كوتارو ورا أيا ما سلبو كدو تاكنا بوچسو ميوري مسورا سوترا ما أبرا مينيا دوما دينا كتبلا يالي زوجية ولا يقدر مشاعر الزوجة أمسو حكي أتوفنا نكونو بينا فهي مسورو بصر مصر إنيو نوليوج لها إحساسها فناسو بلا كورو والشركة يسوتينيو لوري في حياتي إلى الدنيا رتيرو يسرها ما يسر من دميو فنا دمي مسوي ويحزنها ما يحزنو فهي مسولا سنولا ما يلفنا لا سنولا me munalo bra jangaro ya ma ko tala kena bra ba ya karsa isi de no taro anyo bisite ba taro amakosi tala fa rubama yakunu itabu halahu adoro musuka jira kila wurike hirsan minha nataqason kafara musula alayhi ka chema kara o fanani be kala bulu wati do musu ikela la kuti kele la di anyele maki makara donc o nyankan ni moy kalo ka tutenti o golema adina kana kele doke kan amala wuli juya ma lawul ni muma akala wuli le ile makarama lima tan ko so tarahu amayla min su'i tasarrufati ila yire sawke juma yom men kalawri wa turidu ar-rajul misali muso ya fe yeke cheberebere leri cheberebere yeke furuke berebere le halina le te muso le fe tatazubi brake muso da ire bunya ila so ka ire ko fo ila memoro kolon muso te so tola bala muso nyolu tema ubara tema te sibolo lola la kunchele a fe ka wasula wa taftakhir a waso baina nisa muso tolu tema wa yasudu hari muso kuna dia fi hayatiha ala nyina mayaro wa ta'mal adinata mustaqbala musrik ubara ke ni chetrina chekara chebrebredi muso amunde jatila hali nan kara gbele yaro bi sini na to me musriku di me kuna dia tile na to bolanka urike mi wasail ilaj tegele ya me cheni muso itawru kanka dandati sababu mi yenori danda awala taqwallah abe ay famfla ba isralanye wal istiqama ala dini kila tile ala dinaka kama qala subhanahu wa ta'ala kuma alako wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja ni momen sarana alanye ibrake gbere mendo furu gbere na susule kala di boradi ma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ari harje yoro la hangiri makala kidi harje soro yoro meno wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kilako ihfazlaha ejam to ala ro yahfazka ala di janturu ibrahim lay sunu ko do so ala di janturu adandali filana ala rajuli achema an yakuna cheka ala qadr al-mas'uliyya men li se devoir koro wote chebete sila wala chedo en kuntu ali koni ali majala wodanya le ala bururi koni ayedona bola ali se dépenser le kala mais atese fosiri kilila huwa rajulun bi ismin rajul fakat ba doire yin la yastatan yatahammala mas'uliyati muratayn atese musufla taala arise ni koni kan kelembila no nyona duna ka nyona bawru sabanina la quluma no rise dunya rote arake fladi lolo la yadri hal yataji ila al-qibla aw yataji ila al-maghrib la yadri adi la banka ke ta ifringrina bon wocce fana wala ko wala kala sababu di kana tegbele yadi bi tahammul atese trotala wa sabra atese sabarla wa mualajat al-umura atese kul traiter la ko nyima bi hikma yakilla
femen kan ka kella leader o gure ta ro muso kama femen kan ka ke ka kela di furunyalo ma kar salali ado o ka bulu fena bodi ate se fos traiter la kolona wa muraata wa kabul umur ate ko la ban fana nin kono bena ate ko la ban yela nin ka men kesa wato la bana me male to yela ثالثا سبنا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نتبع نرى يهنكري يبلا كلاك ما كانوا للصحابي كمن فالصحابة رضي الله عنه حينما قال وقام أوصيني يا رسول الله كلا يسرنا قال كلاك لا تكذب ما يفنا كتي يفرمون بالا فكررها مرارا أكان ينيالي قصيص يريكا كلا جبلو بروكي كان موني رابعا ناننا الابتعاد في مجنان أسباب الخلاف كوكورك فنيون كو سبب دي يما بولا ورا ويموني نيون داكروبو فلا بد أن يكون زوجين أبدا تفرون يوم فلاك كل على معرفة بخلق الآخر فدو دو جولو نيكالون مسو من جولني تشي أبتالون كو تشي من جولني براكايني نيوم من نيالو من نايترا نيوم فتي دوما دو جولو donc dunero te ora site mo sebeli eni kar sabra demina sanfila sansaba e manyi nyara wala ko do mo be afara ko no minke e masa fala te o kede o be e mo me ara di minke mo jonjon tidi eni mu adama din fe mbra wati ke kan ko sulo adi men fo yolo adi men ke yolo kar safana men ke la ta fala fe ma adusule ka bo abra ba di la se yolo cheni muso ay be nyon sulo tay aywa وإذا رأى من صاحبه تقصير نكاية أسندونيونا دوبونا تأتي دوبونين كودولا أمي مسو دوبونين كودولا يذكره الله بحكمة أيادو على دو كولونا كسما أن فرمنا دا إنيا إميري علما يهكريكتي ياكتي عندما يكون حادي momen na monani abrama fawati na cho munfarda asra kele ne fana ni musole kana fana sinanunyina kana fo mogrenyina ya fa kele ma fani watina anil akharin ala sabili rishad e kana fo kele buluma de ya fo lalli buluma laysa itaba kana ke jira kiliri wa tazkiru ya hakilla bila bi awaqib fi'lati anobara men kawri na continuera o kan wola bana muma kofe فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكو إن الله يؤتي بالليل وهذا ليس بلفظ الحديث يؤتي بالرفق رواية بالرحمة ألا يموصل هنا سبب لا فند الله يؤتي بالعنف تمن دي لما ما كرو بليارو ali brake hinantiri ala de kaira do la sema ibrake karu bele hali ni joyaro karu bele mandi alanye ogoso kitabu tibra siga ano lafzum fo kela na fotin mawbiyata aw kama qal niko forontu do nimra boyum no lafzum fo ni nama ke odi feo mbakela na fo nyanga kanyiti mbakela dun ka fole rifika riwaya do la rahma amalayni fo wa idha lam yakun lin nasiha qabulu indahu furunyoma fila nasro yemen lila atila lil kamnala yajaluha taji min taraf al akhar irkelke ayena irina fangbere meni lali teklini ebra lali ha o ma ben irisia sinjima do ma waya lali ni mo kraningara kitabu do le cheni muso haka oro ido da maka irono kran noron te dawa kan do kaseti la ido da ma awla me baile re lali ta ko nyantu no kra irina fangbere fe wodole ni sallatu qarabat bizawjayn ay furunyoma sinjima do serike uluma widalali aw kitabu do ibulume kuma la cheni muso te ka uridamma aw sareto be kasati do islam ya kasati do uridama bema yunasibu suluku mena jodi ben abdo karameni a jolanya wala tarafaina cheni musoma an ya'lamu kan kalon anna kathira min ash-shabab demisen samaye ma atahumul ihraq wike sirabla la ko demisen lutieni wo makedo kere koson illa min jarai hurubihim fonna ni fala kere nyoya sababu jara kalimatu jara ay sabab men kere kan kayandi jara li hada
ay li sababi hada nala ni fala tegbele ya sababu kala sababu di ka den si amantiye den ka fembe na kun korota le bente luma ay te jigala nyombulla wodi karfa fami wedala wodi karfa de nyo kebra woni karfa la yoro men obrindu ni wi mawo lali ora ke yoro tinyale ni alfa ko de mole so kono kasro ate fani nala silaka dongo idina yorontu de menwri obra silabla asbaha munharifa asbabu yemundi lumala tegbele ya o kala sababu di ka de mabo lula nana rado ka dumuni ke naka ko kala fani sanse awani ne uda no ayre di mir ma bra way dongo asama silabla manna ma dogore ko son fo luma moy la kele nyoya min al bayti luma min garail khilafat zawjiyya channi musola furu nyoya fonyon ko sababu fayaka dendi be rontu farisa dun so kala so faleni dun so kebra so bonka atisi wala ndo brake farisari wara bramino brake farisari arika rontu den wala bari mena abraka wala so bosudi ba nana fabra bon luma la tebentu ibraka kontu fube ayla yoro laintu o me adwa adinyo ke membrantu abasu su laintu ibraka ko fubra wa abraka wala so bosudi tay lejlasa so sinyon juluni fala tasalan hali wa usrati wala sirani newri atay manyin yalika fali halama atay manyin yalika famille li halamantu badal ko wala banko dona bir jaray ma bra ko tinya damina luko kantu amir sonawri ubradiya nya katme luko no laka aw fi qabdati ulatul umur ona tebra karo man saybulu bra bla kasujina annana fa atunte amina le mo bole lepe o sama mina la temina la baraw arafo kani jon yama ari bo carte do la ku ibulo lo ha mo do la carte do la fayni wile kasunyi enda wo ko ye fi jari mati abanko belala jarimaro sarisa awarona yemundi ala zawja ay furmusu ma ta'at zawjiha ayache kamina fi ghairi ma'siyati Allah akunta kamina la Allah soro hatta taduma sa'adati zawjiha ha furnyo ya kuna dia duma ni nyonte wal ihtimam bil usrati zawjiha anka hami ay la dunya rote nyonfe la wal ibtiad ki mabo an su'i dhann jeli juso ki mabola wa kasratul muhasaba nyon konten boba ki ifengola ibrahima den konten nyanya ka iri wodi fodo sorala ka nyon wo bloka wa alaiha musulman tadhakkara hadith rasul sallallahu alaihi wasallam ahakili bila kala la hadisi do ledi qala fi kala ka fo hadisi meno law kuntu amiran nasran ne jamar bari an yasjuda li ahadin ko modo sujudi doye la martul mara antare muso yamari an tasjuda li zawjiha ka sujida chenye wa hada nika kala yo folani mena alayhi salam de yidi mahaki alayha cha haka bunya ko som suka fatatu zawj furuka kamina muqaddama wala tamani ala ta'atil walidaini musaffana na kamina ka اللهم انت على عننا ياندم على انفسنا ياندم عن النيمه والشيطان ياندم الشيطان وذريتنا ياندم ان ذريات فنا يولد من الشيطان يا ارحم الراحمين ان الله رحمنا